Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 3, 2, 1, go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe now. So, let's look the mga sinta. Magdago nila ba dadalan eh? Bakit ba nung ay markaran eh? Ito ba? Bilis! Agad, 1, 2, 8. TikTok. Ma'am Yalong? Kapapatampos kilala po to. Kita nakalago-lago ka? Hi. Titang patong. Kapul daw no. Tanig to yung mga sinta. Bola mo! Punta ka! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat-apat! O lima-limo. Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Okay, hindi daw siya mapoge. Kupal. Isang babe. Ah. Ay, guys, ito ba yung wala man. Ito ba yung kanya, guys? Eh, yeah. Oy, maglele ka anak na saksi. Char. So, let's go. So guys, dito kami magpe-pesto. Uy, ito dito. Mag-vlog pa pala yun. Mag-vlog yung na yung Jay. Hindi kipig. Kanin. Ah, tara na, let's go. Yaku, yaku. Oh, yay. Ano, yaman na, bigiging ko. Yun, lusot na lang pinag-gutlo eh. Ano, yung ba yung bigiging? Una mga to. Ako tanid. Ako tanid ako. Nakikita siya. Ay, amay ka. Yan ka Luwalit, luwat-luwat. Ito naman eh. Wednesday pa kaya nga pero muna kami. Ulit ha ba? Pwede. Huwag mong biyashi. Iging-ging na.
Yan guys. Video ka rin. Ikaw! Ikaw mama ako luwabi. Pakayang kepa mo. Pakayang kepa. Adi? Please, ay, iiyak kayo. Hoy ko. Alam ko na. Kami kaya ulit. Pero kapilali ko kami. Oo. Wala pa siyang tao. Hindi ko rin. Tukluan.